Yes. So here are the reasons why we have to study English for tourism and hospitality, because English for tourism and hospitality is one of the subjects in the English for specific purposes or purpose groups. Yeah, I should have said. In this case, through English for tourism and hospitality subject, A, or the first one, students can get an opportunity to acquire English vocabulary related to tourism and hospitality areas outside the linguistics and educational areas. Okay, as I said, it's outside, but we also can learn or acquire English vocabulary related to tourism and hospitality. But why tourism and hospitality? Maybe we can see the other reasons or other benefits. Okay, so this is the benefit number one of studying the English for tourism and hospitality subject. Is my voice clear enough for you, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then the second one is that why we have to study English for tourism and hospitality, because students can get the same opportunity to enrich themselves with the experience and knowledge about tourism sector. So besides having the opportunity of acquiring new vocabulary related to English tourism and hospitality, we also have the experience and knowledge about tourism sector. Okay, that's number two. So you are expected to have the experience and knowledge about tourism. Number three, it's also a good opportunity of raising students' awareness to participate in the preservation of the tourism objects around their hometown or those in other places within the country. There are two questions raising from this slide. The first one is, how do students, or in what way do students participate in the preservation of the tourism objects around their hometown? And then second one, okay, just only one for the time being. So in what way can students participate in the preservation of the tourism objects? You know the meaning of preservation: to preserve, to keep the object present or active or something like that, or in use. Anyone would like to, do you understand the question? How can students participate? In what way do students participate in the preservation of preserving? Bahasa Indonesia-nya apa itu, apa? To preserve? Bagaimana cara mahasiswa itu turut serta melestarikan, berpartisipasi dalam melestarikan objek-objek wisata yang ada di sekeliling mereka? In what way? Saya mau jawab. Setelah jawab, Bapak, ingat tulis di situ ya, di chatting, karena saya rekam nanti setelah itu. ya. Yes, please. Who is now? Goris again? Yeah, sir. Okay, yeah, please. So, in what way students can participate in preventing
tourist objects in their town or their country by promoting objects or some kind of some placing by promote to other places. We Okay. can use social media and that kind of stuff. Yes, yeah. Using social media, posting your photos because you like to go to have picnic at those very interesting places that we have. Uh, just like going to places in Bali or other could be like other countries. And you like to have it very much, then don't just stop by having photos. You can also post on your social media accounts, and by that you are actually also participating in the preservation of the the tourism objects. Okay, because when you promote, many people, many tourists, local and foreign tourists, will come to visit the place. And then when people keep coming, then you are actually preserving the existence of the tourism object. Okay. Preserving also means you also take part actively in keeping the objects clean and not being damaged by people, by anyone, so that the place will remain interesting, remain good for people to come and visit. Okay, good. Let's go on. We still have around 10 minutes from now because it is the first meeting. We spent quite a lot of time checking your presence and telling you about the procedure of having the class and also discussing about the course contract. But I hope next week we'll have more time discussing about the materials. Okay, we are still talking about the profile of the subject, and I think it's very important to talk about this. But as we have been doing now, we can also have discussion like this. So not only me speaking or telling you everything, but you also give opinion. And one thing is that when you speak, you are recorded. Uh, you are recorded. You will be rewarded with mark or score, which will be taken into account when I finalize your score at the end of the semester. Okay. Next one is that when you study English for tourism and hospitality, you can also participate in the promotion of tourism objects. So the previous one we are talking about preserving. This one is promoting. Okay. This one is participating, or students participating in the promotion of the tourism objects that we have in Indonesia to people from other countries in the world, which in turn will increase the number of by both domestic and foreign tourists to increase the income of the country from tourism sector. This is what I mean, which has two questions. Not the previous one. Yeah, that one only has one question, but this one has two questions. This slide or this statement raises two questions. In what way? I think we already discussed about the answer of the first question. In what way do students participate in the promotion of the tourism object? Okay, Goris, I think introduced the answer, saying that we can participate in the promotion by posting photos about places
interesting places that we have or visited, that we visit around us. The second question is about this one, to increase the income of the country from tourism sector. My question is, in what way does the country get income from the tourism sector? Do you understand the question? Because the Yes, statement sir. says, which in turn, when you promote, it will in turn increase the number of number of people coming or visiting the tourism objects by both domestic and foreign tourists, ada turis lokal dan mancanegara. Okay, to increase the income of the country from this sector, tourism sector. The question is, in what way does the country get income? In what way? Ini kan hanya bilang untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pariwisata. Pertanyaannya, dengan cara apa ya? Ya, uang itu dari mana? Uang yang mana yang negara dapat? That's the question. Okay. Who would like to answer the question? Ingat, kalau sudah jawab pertanyaan, tulis di chatting ya. Tulis singkat jawabannya. Atau ada yang mau ketik dulu di sana baru bacakan lagi di sini. You write first. You write your short answer over there in the chat room, and then you say it here orally. Sorry, yeah. Yes, who would like to answer? Anda harus terus berpikir lah. Ini pertanyaannya gampang sekali. Ya. Pertanyaannya jelas kan tadi itu. Don't let me dominate the talk. It will be so boring to have only one speaking or dominating the talk. Yeah. Can you see your profiles, your pictures, your friends' photos, videos, profiles, faces? Apa yang Anda lihat di layar sekarang? PowerPoint. Ya. Anna is speaking. If you are speaking, please turn on your microphone. Or you are speaking someone else. I want to Yes, Aljofrin. from British. When a tourist comes to one place, and maybe they have to buy or get some ticket to get to go to the
Okay, Aljofrin, I guess everyone has the same impression that you were trying to answer the question, and I think you mentioned many things, but what I could catch was about people buying tickets and so on. It's not very clear because I think you are having a problem with your speaker or the speaker or microphone of your gadget you are using, laptop or maybe mobile phone. Is it the same what you heard, other students, ladies and gentlemen? Were you able to catch what Aljufrin was saying? Tidak jelas. Okay, sir. Okay, sir. I want to answer the question. Yes, tell me first whether you were able to catch what Aljufrin was saying. I want to answer You are not listening. the question Yes. is what way does In what way? Okay. to increase the income of the country from tourism sector? Yes. We can increase the income of the country from admission. Admission. Yes, sir. Advertisement. Yeah. Okay. Good. Thank you, sir. Yes. Yeah. Very good. Remember to write down Intan. Write down the short answer in the chatting room. Very good. So, any other students would like to answer? Oh, time is up. Yeah, 40, 12, 40. One more student. One more answer. No more? So it is true. Who is the one who answered the question? So Aljufrin, and who is the second one? I wasn't able to catch what Aljufrin was saying, but I know that he has been trying to answer, and I guess his answer is also true because he mentioned about people buying tickets. Okay, of course, if the tickets is a ticket of flight tickets, airplane, of course, if the airplane belongs to the government, like Garuda and any other flights, of course, that income, the ticket price, will go to the company that is owned or that belongs to the government. Okay, that is where the government get the money. Okay. Also, when people come to Indonesia, for example, they come to places, they come to the towns, cities in Indonesia, or they go to the objects, the tourism objects. They will rent hotel rooms. They will also rent cars. Okay, when they pay some money for the hotel, there should be some amount from the money that they pay for tax. Okay, and the tax, I don't know how much, how many percents, maybe 2, 3, or could be 8% or 10%, which will go to the government. They will pay tax from the income they get to the government. That is where the government will get income. If there are more tourists coming from outside of the country, then that means more money coming, more income will come to the country and will go to the government. Okay, yeah. So that is the way how the government will get money.
or get income. Okay, I think time is up. If there is other question about the procedure of having class in the future, in the coming meetings, please ask question. Okay. So I think we finished discussing about the material, about the subject. Now what about procedure? As I said in the beginning, let me stop sharing. Okay, let us stop sharing to have your photos. Amelia, where do you come from? Kefa? Or where? Oh, Sumba. Yeah? Sumba. Directly from Sumba, not from Kefa. Okay, good. It's okay. Yeah, because we also have one family from Kefa with the family name Umbudeta. Kefa Menanu. Yeah. I have one student at SMA Mercusuar, Yesa Umbudeta. Okay. Okay. Maybe only having same family name. Okay. Now, what did I say about the procedure? As I said in the beginning, that no, tell me first before I say it. You tell me first. What do you? How many subjects have you had classes and having online class using Zoom meeting like this? How many already for your class for 5B and C? Tell me. What about this? Okay. How many subjects that you already have classes? Please turn on your microphones, every one of you. For class B, we already have 2 classes. 2 classes. Is it Lord Cardis? Yeah. Yeah, 2 classes. Please turn on your microphones, all of you, so you can freely say something. Yeah. We finished class already. Let's discuss maybe for 1 or 2 minutes about the class method. Yeah. So you have 2 classes already, so including this class, including this subject, already 3 in this case, class B. Yes. Okay, so Yes, sir. what did you have for the 2 other subjects? Sociolinguistic and language testing and evaluation. Okay, so what did you do with in the 2 classes? Did you have online class like this? Yeah. Okay. So, do you have Wi-Fi at home, or maybe at the boarding house, or maybe kos, kamar kos, asrama? Siapa yang punya Wi-Fi sendiri di rumah, Wi-Fi? Saya, Pak. Saya, Pak. Ada Wi-Fi ya? No, I don't have. Saya Ada. Oke, jadi ya baguslah yang sudah punya Wi-Fi. Jadi berarti Anda lebih ringan kalau sudah ada Wi-Fi, karena kalau Wi-Fi yang sekarang yang ditawarkan itu 100 lebih kalau tidak salah, itu sudah untuk education, terutama penggunaan aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Classroom dan lain-lain. Kalau memang itu bisa karena Anda dengan kita kuliah online seperti ini, ada beberapa anggaran yang terpotong yang tidak harus keluar lagi sekarang, yaitu misalnya transportasi dan hal-hal lain lagi, kebutuhan lain yang tidak harus dibeli dengan cara ini. Beda kalau kita offline, pertemuan tatap muka, mungkin ada pengeluaran ekstra lain-lain. Tapi dengan belajar dari rumah, Anda hemat banyak. Anda bisa di kampung atau di rumah orang tua yang tidak harus Anda belanja harian di luar. Sehingga keuangan yang ada bisa difokuskan untuk pembelian paket apabila Anda tidak punya
wifi di rumah. Seperti itu. Karena itu ya tidak ada cara lain, tidak ada yang tetap mengatakan, "Woi, saya sulit di sini." Kalau sulit di situ, Anda cari kos lain. Atau carilah tempat yang kos, misalnya yang ada wifi di situ, Anda hanya tambah sedikit saja, Anda sudah bisa menikmati kuliah ini online dengan baik. Jangan bertahan di situ, di tempat yang sudah sulit. Anda sudah tahu di situ sulit, jaringan parah, Anda tetap bertahan, berarti yang salah bukan dosen, atau yang salah bukan menteri, yang salah bukan corona. Jadi harus Anda lebih bijak. Kalau memang di tempatnya sudah bagus, oke. Kalau tidak, jangan bertahan di situ. Harus putar otak, harus cari tempat di mana yang kira-kira memungkinkan untuk apa. Karena sepanjang semester ini bisa saja dosen mempertimbangkan, tapi kalau dosen terlalu banyak hal yang dipikirkan, dia tidak punya kesempatan untuk memberi nasihat-nasihat atau memberi pertimbangan-pertimbangan, memberi keringanan-keringanan, karena dituntut juga kita mengajar maksimal, memperoleh hasil output yang maksimal begitu. Jadi Anda juga harus berusaha sendiri mencari solusi-solusi untuk bisa memperlancar keikutsertaan dalam perkuliahan yang ada. Tetapi saya juga berpikir begini, karena tadi saya belum ada yang bicara beratnya mengikuti perkuliahan online, belum ada ya, mungkin karena baru mulai ya, jadi tenaga masih full, anggaran masih cukup full mungkin ya, sehingga masih belum terasa, atau memang sudah di planning dengan baik selama kita bekerja belajar dari rumah ini sehingga sudah tertata rapi dengan baik. Apakah sampai sekarang ini setelah kita masuk pada September seperti ini masih ada orang atau mahasiswa yang masih merasa kesulitan untuk bisa ikut belajar online? Oke, bicara sekarang. Ya, Ana. Saya bahwa menurut saya Pak, dengan perkuliahan online ini kan ada beberapa teman yang ekonominya juga maksudnya orang punya kan tidak bekerja atau Pak, otomatis pemasukannya juga berkurang. Nah, terus mereka harus berusaha untuk bisa beli paket data, dan ini kan terus ada beberapa teman juga yang di kampung, mereka kan tidak dapat jaringan atau Pak, jadi mereka kadang juga merasa kesulitan. Anak jangan tambah-tambah, anak omong saja, objektif saja, jangan berusaha untuk mewakili orang yang ini, karena mungkin tidak seberat yang disampaikan itu, karena jangan dilebih-lebihkan beratnya itu, objektif saja, jangan dilebih-lebihkan, karena seperti yang saya katakan tadi, pemerintah lagi ini memberi cukup banyak cara untuk meringankan. Ada yang hanya bayar Rp10, bisa dapat berapa giga itu. Dan mungkin kalau ya 10 giga ya, 10 giga itu selama 1 bulan kan, ya banyak itu 10 giga. Kira-kira berapa kalau kita Zoom seperti ini, seperti apa, dan begitu banyak lagi cara-cara yang meringankan mahasiswa sekarang ini. Ya, seperti tadi saya katakan, dengan beralih perkuliahan dari tatap muka menjadi online, itu kan mengalihkan anggaran juga, Benar bahwa ada orang tua yang tidak bisa bekerja karena ini, tetapi sebagian besar pekerjaan sekarang sudah berjalan kembali, profesi sudah berjalan lagi, karena memang saling ada penawaran, ada istilah ekonomi itu, permintaan dan penawaran. Jadi kalau ada permintaan makan minum, ada orang yang menyiapkan makanan dan minum, karena orang harus hidup terus, orang ingin makan, karena itu orang menyiapkan makanan, dan orang membeli. Waktu orang beli, dia ini
terus bekerja. Jadi semua roda ini lagi berputar sekarang. Walaupun pasti ada yang kena dampak sangat berat, tetapi saya juga tahu pemerintah lagi memberikan berbagai kemudahan. Jadi harus ditambah lagi dengan kebijakan atau keaktifan sendiri, proaktif mahasiswa untuk mengatasi masalah. Begitu. Mungkin kalau andalkan keluarga sendiri mengupayakan wifi ataupun paket yang berat, mungkin ada cara-cara lain. Mungkin gabung dengan teman, mungkin numpang dengan keluarga seperti apa untuk bisa kuliah. Seperti itu. Jadi kalau diwakili oleh satu orang mereka sulit, itu kan agak sulit juga. Mereka sulit, teman-teman, begini banyak. Yang saya ingin dapat informasi itu siapa yang merasa, itu harus omong. Jangan harus omong. Kalau anak omong tentang apa yang anak hadapi, ya gitu. Permasalahan orang tidak bisa diwakili oleh kelas. Ya, kalau ada yang merasa ini secara perorangan, tolong disampaikan sehingga kami bisa bawa ke itu, prodi ataupun ke fakultas. Memang risiko kalau kita sudah mau kuliah ini memang harus kita pikirkan bagaimana menghadapi semua tantangan ataupun semua kebutuhan yang harus ada. Ada yang secara pribadi tidak harus diwakili, mau menyampaikan sesuatu tentang ini, tentang kesulitan ataupun masalah. Siapa yang mau omong itu? Anda kalau TikTok ini, saya lihat TikToknya wah lancar juga, jadi ya mau bilang kesulitan juga masih relatif juga, walaupun pasti ada yang benar-benar kesulitan, tapi jauh lebih banyak TikToknya yang melayang di udara daripada itu yang tidak muncul ataupun permasalahan yang dihadapi. Jadi oke lah, semoga TikTok Anda yang Anda buat itu memacu teman-teman yang lain dan juga Anda sendiri untuk tidak terlalu fokus dengan TikTok. Jadikanlah TikTok itu untuk memacu semangat belajar. Jangan jadi pengganggu semangat belajar. Ya. TikTok itu untuk refreshing, sebagai bumbu untuk penyemangat. Oke, tapi bukan untuk mengganggu. Ada yang secara pribadi mau omong kesulitannya? Melkiades, ada mau omong? Melkiades ada latihan vokal. Oke, kalau tidak ada, tetap semangat ya. Nanti kita pikirkan bagaimana, ini minggu depan saya pikir saya masih menjelaskan lagi tentang profil dari ini. Sabar, saya matikan saja si Apliana Dewa punya speaker. Melkiades juga. Nah, sudah berhenti. Biar dia latihan vokal dulu di sana. Minggu depan saya masih sambung lagi dengan ini. Ketua kelas 2 orang itu kasih ingat saya tentang kuliah nanti, jadwal kuliah. Minggu depan kita tidak akan makan waktu banyak. Anda sudah tahu caranya, begitu masuk Anda sudah harus tahu bahwa Anda harus aktifkan speaker, ini kamera. Anda sudah tahu bahwa Anda harus mengisi daftar hadir, menuliskan nama, semester, dan ya IPK mungkin tidak perlu lagi, nama, kelas, dan semester dan kelas. Nah, misalnya 5A, 5P, 5B, 5C, dan seterusnya. Dan sehingga kita langsung mulai, kita sambung dengan tadi perkuliahan materi, membahas profil mata kuliah tadi. Setelah itu kita akan bicara tentang bagaimana
metode selanjutnya. Seperti yang saya lakukan adalah kita bagi kelompok, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Metode itu yang paling bagus, yaitu Anda mengerjakan sendiri, saya kasih rambu-rambunya, Anda mempersiapkan materinya, sesuai dengan permasalahannya nanti kita akan bagi, terus Anda presentasikan. Dan karena saya percaya atau dosen-dosen lain juga percaya bahwa apabila Anda mempersiapkannya sendiri, Anda yang melakukan persiapannya, menyusunnya, Anda sedang belajar. You are actually learning so many things, a lot of things. When you prepare the material yourself, you discuss before you come to the presentation time, and then you present the material, and then students will come up with questions and also opinions. Then that is where students learn a lot of things. Jadi waktu Anda persiapkan, Anda presentasikan, Anda ada banyak pertanyaan yang datang, terus Anda berupaya menjawab, akhirnya Anda sebenarnya itu pada saat seperti itu Anda belajar banyak hal. Itu yang kita percaya dan yang kita sudah lakukan selama ini seperti itu, dan mahasiswa sangat aktif. Satu hal lagi yang tentang tadi metode ini yang saya maksud, kalau memang bisa kita masalahnya presentasi ini presentasi, mungkin caranya kita pacu presentasi itu tidak harus banyak-banyak mungkin, sehingga satu pertemuan mungkin 2-3 kelompok sudah selesai. Setelah itu tugas-tugas lain Anda bisa kerjakan offline dan mengirimkannya juga offline, bisa mengirimnya online tentu, tetapi tidak harus live mengirimkannya, sehingga tidak harus menggunakan seperti ini. Itu cara saya yang saya ambil, cara yang membantu gitu, sehingga kita menghemat dengan cara ini. Ini berapa giga Anda butuh kalau Anda tidak pakai wifi? Dari jam berapa tadi Anda online sampai sekarang? Ana? 1 giga kurang lebih. 1 giga, oke. Nah itu dia, 1 giga. Itu satu kelas. Kalau 2 kelas, 3 kelas satu hari, ya bayangkan saja. Gitu. Jadi beruntunglah yang ini 100 lebih ribu yang sekarang paket Merdeka Belajar, kalau dapat yang dari Telkomsel itu, dari Telkom yang pemasangan Speedy, namanya apa? Bukan Speedy sekarang. IndiHome, pemasangan IndiHome yang sekarang paket murah itu 100 lebih, itu bergiga-giga. Maka cobalah cari tahu bagaimana caranya. Apakah di satu kompleks kos-kosan Anda sepakat untuk pasang bersama-sama? Kalau di rumah ya gampang sama orang tua, tapi kalau Anda kos-kosan mungkin bisa sepakat untuk ajukan melalui tuan rumah, tuan kos itu untuk pasang di situ. Gitu. Pakai password lah supaya hanya Anda bersama teman-teman yang urunan itu untuk bayar. Ringan jadinya. Itu cara yang saya ini. Nanti kita lihatlah. Kita atur sebaik-baiknya. Mungkin nanti kelas-kelas berikut kita cepat-cepat saja. Mungkin paling lama 40 menit selesai diskusi. Setelah itu kita lanjut diskusinya di WhatsApp group. Bisa juga. Oke. What do you think? Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Thank you for joining the class. Saya akan biarkan ini tetap terbuka. Silakan Anda hidupkan mikrofon semua dan silakan saling menyapa dulu sampai 10 menit ke depan. Pada saat Anda merasa Thank you, sir. sudah berkurang, silakan sendiri. Ya. Evan pakai wifi tetangga, Pak. Ya. Pakai wifi tetangga, Pak. Gila kan jadi Pak. Bagus tuh, harus begitu. Kira-kira pakai wifi tetangga, Pak.
Ya, itu bagus. Itu lain itu. Angin di kupang. Jaringan patah-patah. Jaringan parah, Pak. Apalagi kalau tetangganya cantik, ya pasti Anda rajin kuliah di situ. Tetangga baik. Jaringan patah-patah. Jaringan gocek-gocek jaringan, Pak. Jadi susah, suara putus-putus. Dengannya seperti main bola, Pak. Lambat sedikit gol. Arnold bermain Jaringan patah-patah. Mas lobby mas lobby. Mantap lah. Coba lobby. Mau suara. Edwin di mana Edwin? Lobby. Mana? Kumponakan sampai tidur nih Bocilok. Lobby we. Nggak boleh sama-sama. di TikTok Penti. Mau keponakan ada tugur lu sampai angkat tangan pe kamu Jaringan satu, Bo. parah. Jaringan bisa hitam semua. Pe kumponakan sampai angkat boneka tangan kau sehat. Lobby. Jaringannya. Hitam semua. Benar dia. Di Arnold lu bisa lagi. Arnold kami jauh. Yo, jelas nah Di sini banyak keren. Arnold ke. Dia suka luar Arnold biar kami dari pagi. Oh benar ladies, benar. Baju kamu. Cek Muhammad. Cek Maun. Kita terbiasa. Bongkar. Lanjut Primo. Diam nggak bosan. Ada yang kuliah kok jam 1. Yang ada. Tidak ada. Oke. Di hitam semua jaringan. kelas deh. Diam nggak bosan begini Pak. Dapat, makasih Pak. Oke. Baik, sudah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Terima kasih, Pak. Aduh, ada yang baru mau bilang ini. Terima kasih, Pak. Intan. Tidak ada tanda tangan kau, Pak. Itu tadi daftar hadir itu tadi di chatting itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Yo for joining. Ada. See you later. Ya, sukses ya. Ya, Pak.